Macam ramai. Siapa Chen Chong Chong sini lah Chong. Ibu apa itu jauh? Tengok tak ramai kita boleh point. Right? So actually mungkin lah sebab the title is 1 month kan. It's 1 month nak cerita. So tak ada benda pun sebenarnya. Tapi kita make it some interesting sikit lah. Tak ada lah macam just sembang. Tu technical lah, tak ada tu technical pun. Okay, React Native basically is a cross-platform mobile apps development. Dia asalnya daripada Facebook. Dia start open source 2015. So sebelum dia ada test, dia keluarkan React before the React Native, right? React.js, which is a JavaScript library for Vue. So 2013 lah dia start open source, then gain so much attraction lah from developers worldwide. Then after that dia discover lah macam mana buat React tu jadi React Native. So kelebihan React Native ni compared to another cross-platform solution yang lain, as Ionic Cordova, dia generate HTML5 kan, which is React Native dia generate the native solution Vue. Dia create UI view for iOS apps. Kalau macam Android dia akan generate Vue class, the native one lah actually. So overall performance should be good lah kan. So kita tak nak the bad experience lah kan. So kalau kita keluarkan dia sebagai HTML, sebab ada before this Facebook pun ada try kan buat guna HTML semua, tapi dia macam slow. So itulah the power of Facebook. I think they want to ship fast, cross platform, everything. That's the great thing about Facebook, and also they open source. Okay, open source the React Native. So okay, first kali what I learn, I always thought want to learn tapi don't have time then don't have so much motivation. So clearly these guys lah yang suruh belajar. Then last month lah. So siapa Lokman kan, dia cakap okay, belajar dengan I belajar daripada some guy nama dia Stephen Grinder, Udemy lah. So I carilah dia punya nama dan Google, dan ada dalam Udemy you boleh cari course dia, dan you belajar lah. Dia actually bagusnya Stephen Grinder, akan ada dalam link lah nanti. Dia ajar from zero lah actually. Dia delete everything, satu JavaScript, then you recreate balik from scratch, which is you understand everything lah. So right now I can write from maybe scratch lah, tapi basic lah. So macam nak keluarkan view kan, apa you nak download, then kita boleh type lah, which is kind of cool lah. So then kita ada Telegram punya group, which is kita boleh sharing lah kan, which is cool lah. This is the future, I think. I think Facebook is doing great job lah. Their app is like being used billions, right? So most probably they are the company that has a apps that being used billions. So they probably want to scale in a faster way with the creation of cross-platform. Okay, I tak cerita yang actually the developer native one kan. So kenapa I jump to this? Maybe I not jump full hardly up, but this is kind of good thing lah for projects, for clients project kan. So we need for cross platform, which is so much give us so much benefit having both platform, because both platform has equally good demographic. Okay, if you say like iOS dia tak ramai, tapi dia have a purchasing power tinggi. But then on the other hand, there's so many Android, but they maybe has a lower purchasing power. But you cannot ignore one of them, so you have to combine them to make it good for your business basically. Yeah. So next to is a bit technical Redux is hard. So I don't know lah what to explain. Expo is slow. You don't know what is it? Okay, Redux.
Okay, Redux. Okay, I learn iOS kan. So iOS is based on the MVC pattern, model view controller pattern, which is model view controller is a paradigm, which is how we code the program lah. We code the program. We bahagikan satu code ni untuk view saja, satu code ni untuk model saja, satu code ni untuk controller. Biasanya controller dengan view ni macam ada panggil view controller kan, main view controller. So different with React Native. So React Native ni dia pakai macam mana dia handle dia punya data flow is using Redux. Dia boleh pakai another tools juga macam MobX, whatever else kan. Tapi this one is commonly used, so I belajar lah. So Redux ni basically is selain daripada yang untuk control the flow of the information, dia juga is a model lah. Basically it's a model pattern. Dia akan control data lah. Data dia dapat daripada Firebase ke daripada whatever JSON kan, disimpan kat Redux lah. So Redux dia bukan sekadar Redux dia ada Redux Stunk, Redux Persistent dan berbagai lagi lah. So Redux tu dia, ya, dengan adanya Redux Persistent kita boleh jadikan dia macam safe. Dia boleh simpan dekat, kalau kita close app ke apa kan, dia akan persist. Redux Stunk ni, kalau ada lukis boleh best juga kan. Dia ada, kalau macam whole picture dia, ada storage, ada reducer. Nama-nama dia actually pening juga lah. Ada nama-nama pelik lah, macam tak biasa kan. Reducer, ada action, ada state. So kita akan define dia punya reducers, ada action apa. Dan okay, bila kita panggil satu action, dia akan masuk dekat dalam reducer. So reducer tu akan tukar kepada states. Maybe saya punya explanation not so good lah buat Redux kan, mungkin tak apa faham kan. So tapi dia katakan kenapa pakai Redux is dia kalau even though macam how many complex the application, the state will be okay lah, dia boleh manageable lah. That's what I can say lah. Okay, boleh faham ke? Cuba kan. So, Redux kan pening lah, situ lah. Okay, Expo ni actually is supposed to be a good tool lah, but based on my experience, tak berapa best lah. So, another thing nak cerita pasal Android sikit. Android lari sikit lah sebenarnya. Lari sikit. Using Expo, I don't know lah. Using even easier. So, macam mana? Agak dilema je lah nak suruh dia orang pakai, nanti nak suruh pakai Expo ke tak kan. So, dalam banyak-banyak case ni, dia dalam banyak tutorial memang suruh pakai Firebase lah. Senang lah. So, nanti kalau ada apa-apa nanti boleh lah pakai your own server kan. Yes. Ada yang pakai Firebase kan. Okay. So, React dia untuk navigation navigation ni simple je. Kalau macam dalam iOS ke, dia akan pakai benda bawah tab bar dengan benda-benda tu kan, navigation kan. So dia ada banyak sebenarnya. Kalau cerita dalam tutorial tu, maybe from the last year to this year macam berubah-ubah lah. Yang first course dia suruh pakai, tak ingat, ada lah something, another thing lah, React Navigation Flux, router something. Then the advanced class use React Navigation. So dia macam, there's a caveat of learning React Native. You will learn something that is not perfect yet, tapi dia akan evolve lah. So kena tahan lah changes. Macam Swift juga. Swift pun belajar macam ada changes kan. Kita ubah gila-gila kan. Tapi macam Swift pun sekarang dah matang. React Native pun kita akan tunggu dia akan jadi matured lah. So sekarang 2018, dia start 2015, so about 3 years already, right? So it will be good lah. For now, I think you can rely on that lah. So there is something. Of course tak lah. Susah kan nak fikir macam how Facebook macam dia orang quite innovative lah. Even though dia ada some issue kan. Dia macam delete Facebook, right? Delete Facebook. Itu lah, itu. Tapi dia orang bagus lah, dia orang buat satu tools yang for developer macam quite nice lah. Dan sekarang dia MIT kan. Dulu bukan MIT apa?
different license BSD, right? So BSD tu dia macam bahaya sikit kan. Sekarang MIT should be okay lah. For business person think about to use that. Why not kan? Tapi dia akan go for the next lah. Ada some benda lagi. Oh. Okay, native base ni is, kalau kita pakai React Native kosong, dia UI dia memang tak berapa tune lah. So dia kena pakai something like native. Tu gambar dia lah orang native lah. Tapi kena bunuh, kesian. Tapi native is native base is a good thing lah. Selain dapat pakai React native elements lah, something like that. Ataupun yang paid version pun bagus juga. Tapi untuk shape for client or customer, better pakai UI punya framework lah. So okay, icon image ni apa dia masa start mula-mula belajar ni dia macam dia tak keluar image kan. Dia start mula-mula icon lah, kita masukkan icon kan. Benda-benda lain semua jadi lah. Nak keluarkan macam navigation punya icon apa tak jadi. So actually dia kena buat something lah. Dia kena buat something called link. Dia native kan. So dia tak render benda tu dalam HTML. Dia perlukan kita kena link dia dengan the actual Xcode project. Macam kalau kita link dia macam something penting juga dalam React Native. Kalau buat maps kan, ada satu benda susah lah, maps ke apa kan, kena link kan. So actually dia command prompt dalam React Native lah. React-native link you punya plugin ni lah dependency kan. So dia akan link kan benda tu dengan Xcode. Bukan saja Xcode, dengan Android sekali lah. Android Studio sekali. So benda tu dia akan set up the Xcode punya project. Dia akan ada grader. Kalau macam kalau Xcode tu dia akan create the project kan. So bila kita build library tu sekali ada. Kalau kita tak buat benda tu dia, okay, contohnya icon image ni tak keluar. Walaupun kita dah declare dia dalam Xcode, dia tak keluar. That's the problem lah. So ni is a key tips lah, kena buat link. Another thing is, it's an adventure lah, JavaScript So for me, I haven't do any JavaScript stuff lah, ever lah. Kecuali budak web kan, web mesti dah pakar kan. So dia React Native ni sesuai untuk web developer actually. Tapi untuk yang native dia tiba-tiba nak buat React Native ni, dia kena belajar benda baru jugalah. JavaScript, dia ada some standard kan, ES6, ECMAScript 2006, dia adalah standard baru untuk tulis JavaScript. Macam dia lagi nice lah. Ada feature-feature yang itu maksudnya kita kena belajar ES6 juga lah. One of the course kena belajar. Dia macam ada benda macam fat arrow, decomposition, apa benda decomposition. Ada lah something yang pelik juga lah JavaScript. So JavaScript penting lah untuk buat, maksud kita untuk kita buat benda semua benda lah. Kalau kita tak tahu JavaScript, kan ada benda yang susah agak kita nak handle kan. Pelik lah. Okay. Yarn all the way around. Okay, yarn ni adalah satu benda lain daripada NPM. So NPM tak jalan, so buat yarn je. Walaupun ada tutorial buat NPM, I just go with yarn lah, all the way around. So itu je. Okay. Sorry, it's not that easy lah. Banyak struggle lah. So stress pun ada lah sebenarnya. Sehari buat banyak kali kan, stress lah. So that's why kita ada community lah. Community. Okay. So penting lah. So kita perlukan more people lah. Visual Studio Code ni membantu lah. So benda yang bagus lah. Compare, I don't know lah, to codes ke whatever kan. Mungkin membantu lah. Why different with other text editor? Okay, first kali kita boleh taruh benda yang plugin kan. Plugin tu macam contoh, macam ni lah, sci-fi aja kan. Dia boleh taruh import tu. Yes, dia. Okay. Amir cakap ada package banyak lah. Macam kita boleh buat mungkin kod boleh buat, mungkin kod benda Atom boleh buat kan, cuma tak tahu lah. Ada certain plugin yang best lah untuk memudahkan kita run
macam nak import kan, import kita boleh tahu kat mana folder-folder yang ada. Lepas tu advance lah. Yes. Cool. Dia ajar. So ni pun boleh taruh terminal kat bawah kan. Terminal boleh buat. Terminal semua boleh terminal pakai ke bila kita buka satu projek, terminal kita nak run React Native, run iOS, berguna lah sebenarnya. Lepas tu apa kalau kita nak shortcut boleh lah. IMRC import React Native. React Native semua dia akan pop lah, keluar. Akan ada shortkey semua. Agak bagus lah actually. So bila nak tulis tu kita fast. I think lah. Tak tahu lah compare dengan benda-benda lain kan. Dengan Atom ke apa, tak sure lah. Tapi Saifi pakai lah. Kita belajar daripada Sifu. Apa? Oh. Okay. Atom melambatkan performance. I don't know lah. Dia punya experience. Okay, itu je lah. Ni course yang saya ambil lah. Ni kalau nak boleh lah copy. Complete React Native and Redux course. Dia pun tak orang yang Stephen Grindi pun dia cakap tak expect lah Redux. Korang boleh faham serta-merta lah. Dia pun cakap benda tu susah. So memang kena try balik lah. Redo balik. Advanced concept ni dia lebih mendalam lah. Ada maps, ada authentication dengan, tapi dia pakai Expo. So tak berapa galakkan lah kot untuk memakai Expo. Yang second punya course-nya. Tapi bagus lah untuk belajar Expo. Itu je lah. So dia semua GIF ni daripada Giphy. So search lah apa-apa ni question, dia keluar gambar-gambar ni. Right? Question tak ada? Okay. Thank you.